बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर ग्राउंड पर कश्मीर आज के साथ मैं हूं फैसल भट्ट। सबसे पहले बुलेटिन में शामिल करेंगे कश्मीर आज हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3.5 लाख से तजावीज़, 11,903 हलाक। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा में LOC पर आर पार गोलाबारी का तबादला। लद्दाख की सूरत हाल पर गौर के लिए वज़ीर आज़म ने जुम्मे को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। विलगाम में ट्रैक्टर ने बच्चे को कुचल डाला। गंगबल में श्रीनगर के लापता नौजवान की तलाश चौथे रोज भी जारी। जिला कुपवाड़ा के लोलाब जंगलात में 32 साल मजदूर की मौत, एक की हालत नाजुक। रपियाबाद गांव में 9 साल बच्ची नाले में डूबकर दम तोड़ बैठी। और जानिएगा श्रीनगर के एक नौजवान जो ट्रैकिंग के दौरान लापता हुआ था, आज इसके रिश्तेदारों ने श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। इन सब के अलावा कश्मीर आज में और भी बहुत कुछ। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 से 2003 अफराद फौत हो गए, जिसके बाद इस वायरस की वजह से मरने वालों अफराद की तादाद 11,903 हो गई है। इस अरसे के दौरान इन्फेक्शन के 10,974 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 6,922 मुतासरा अफराद सेहतमंद हो चुके हैं। सेहत व मरकज़ी वजारत के बुध के रोज़ जारी करदा अदा व शुमारे के मुताबिक कोरोना वायरस के 10,974 नए केसों से मुतासरा अफराद की तादाद बढ़कर 3,54,065 हो गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मशरक़ी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर चीनी फ़ौज के साथ खूनी तसादुम के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर बातचीत के लिए जुम्मे को आल पार्टी मीटिंग बुलाई है। मज़ीद तफसीलात के साथ इनामुल हक। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मशरक़ी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर चीनी फौज के साथ खूनी तसादुम के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर बातचीत के लिए जुमा को आल पार्टी मीटिंग बुलाई है। पीर की रात मशरक़ी लद्दाख के वादी गलवान इलाके में हुए तसादुम में फौज के 20 जवान हलाक हो गए थे, जिनमें एक कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल है। वजीर आजम दफ्तर ने ट्वीट करके बताया, हिंदुस्तान चीन सरहद से मुल्क इलाकों में सूरत हाल पर बातचीत के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 19 जून की शाम 5 बजे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इस वर्चुअल मीटिंग में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सरबराह हिस्सा लेंगे। मशरक़ी लद्दाख इलाके में हकीकी कंट्रोल लाइन पर तकरीबन 40 दिनों से भी ज्यादा अरसे से फौजी डेडलॉक कायम है। दोनों फौजों के दरमियान इस खूनी झड़प के बाद सूरत हाल और ज्यादा संगीन हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी मंगल से ही वजीर दिफा, वजीर दाखिला और वजीर खारजा के साथ इस मसला पर मुसलसल राब्ते में हैं। कश्मीर क्राउन के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के चतलोरा रफियाबाद गांव में बुध की शाम एक 9 साल बच्ची नाले में डूब गई। इतलात के मुताबिक चतलोरा रफियाबाद की एक 9 साल बच्ची हुमेरा फारूक ज़ौजी फारूक अहमद भट्ट के तौर शिनाख्त हुई। ताहम मुकामी लोगों ने इसकी लाश 2 घंटे बाद नाले से निकाल ली और इन्हें SDH सोपोर पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा हालत में करार दिया। इतलात के मुताबिक पुलिस की एक टीम भी मौके पर पहुंच गई और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया। शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के लोलाब जंगलात में लकड़ी के नीचे आकर एक 32 साल मजदूर की मौत हो गई है और एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। मज़ीद तफसीलात के साथ कुपवाड़ा से इरफान मलिक। जिला कुपवाड़ा के लोलाब जंगलात में लकड़ी के नीचे आकर एक 32 साल मजदूर की मौत वाक़या हो गई और दूसरा शदीद जख्मी हो गया। ये वाक़या कंपार्टमेंट 61 NL रेंज का है, जहां गुलाम हसन मीर वल्द सैफुद्दीन मीर महकमे की लकड़ी निकालने का काम कर रहे थे। अचानक पोल खिसक गया जो उनके सर पर लगा और उनकी मौत वाक़या हो गई और उनका साथी गुलाम अहमद वगे, जिनका ताल्लुक चार शरीफ से बताया जा रहा है, उनको शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। इस हादसे के बाद दोनों को सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवाड़ा मुंतकिल किया गया, जहां गुलाम हसन की मौत वाक़या हुई, दूसरे की भी हालत नाजुक बताई जा रही है। इस सिलसिले में SHO कुलीगाम ने कहा कि इस हादसे पर जांच शुरू कर दी गई है। इरफान मलिक, कश्मीर क्राउन, कुपवाड़ा। शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर गुज़िश्ता रात देर गए हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान गोलाबारी का तबादला हुआ। ताहम किसी भी जानिब से किसी जानी या माली नुकसान की कोई इतला नहीं है।
دفاعی ترجمان کرنل راجیش نے بتایا کہ نوگام سیکٹر میں LOC پر منگل کی رات دیر گئی پاکستانی فوج نے بلا کسی اشتعال کے ہندوستانی چوکیوں کو نشانہ بنا کر گولہ باری اور دوسرے ہتھیاروں سے فائرنگ شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہاں تعینات بھارتی فوجی اہلکاروں نے اس حملے کا موثر جواب دیا۔ شہری شری نگر کے ایک نوجوان جو ٹریکنگ کے دوران لاپتہ ہوا تھا، آج اس کے رشتہ داروں نے شری نگر پریس کالونی میں احتجاج کیا۔ اس حوالے سے شری نگر سے ضامن پیر زدہ کی یہ رپورٹ۔ سری نگر کا ایک 27 سالہ نوجوان اتوار کو گاندربل ضلع کے گنگبل علاقے میں ٹریکنگ کے دوران مبینہ طور پر گمشدہ ہو گیا اور اس کے رشتہ داروں نے انتظامیہ سے گزارش کی ہے کہ اس کی تلاش میں سرعت لائی جائے۔ پیمنا علاقے سے تعلق رکھنے والے 27 برس کے ہلال احمد، جو کشمیر یونیورسٹی میں PhD اسکالر ہے، اپنے دوستوں کے ہمراہ گنگبل اور نارا ناگ اتوار کو ٹریکنگ کے لیے گیا تھا۔ تاہم ان کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ 4 روز سے اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ ہلال کے ایک رشتہ دار نے کشمیر کراؤن کو بتایا کہ وہ ان کے دوستوں کے مطابق وہ ٹریکنگ کے دوران گم ہو گیا، جبکہ اس کے سبھی دوست صحت و سلامت واپس لوٹے ہیں۔ مقامی پولیس کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے کیس درج کر کے تلاشی کارروائی شروع کی ہے اور گمشدہ شخص کے دوستوں سے بھی پوچھ تاچھ جاری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے گاندربل کے کنگن پولیس تھانے میں ہلال کی گمشدگی کے متعلق رپورٹ درج کی ہے۔ رشتہ داروں نے انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ تلاشی کارروائی میں سرعت لائے۔ کشمیر کراؤن کے لیے سری نگر سے ضامن پیر زادہ کی رپورٹ۔ ولگام میں ایک ٹریکٹر نے بچے کو کچل ڈالا۔ اطلاعات کے مطابق ولگام میں اس وقت کوہرام مچ گیا جب ایک ٹریکٹر کے نیچے ایک کم سن بچہ آیا اور شدید طور پر زخمی ہوا۔ اگرچہ مذکورہ کو زخمی حالت میں نزدیکی اسپتال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں ہندوارہ ضلع اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم یہاں ضلع اسپتال ہندوارہ میں وہ چل بسا۔ کم سن بچے کی شناخت فیصل احمد ولد فیاض احمد لن ساکن ولگام کے طور ہوئی ہے۔ کنگن گاندربل میں لوگ کورونا وائرس سے بچنے کے لیے کسی بھی تدابیر پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ گاندربل سے سابق علی سابق۔ گاندربل کے تحصیل کنگن سے کشمیر کراؤن کو شکایت ملی ہے کہ وہاں پر لوگ سرکار کی دی ہوئی کسی بھی تدابیر پر عمل پیرا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کشمیر کراؤن سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں روزمرہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے مگر لوگ پھر بھی احتیاط نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کنگن گاندربل میں سبھی ہوٹل کھلے رہتے ہیں اور جن میں لوگوں کی کافی بھیڑ ہوتی ہے، سوشل ڈسٹنس کا کوئی خیال نہیں ہوتا اور نہ ہی ماسک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ کنگن علاقے سے سومو سروس بھی اچھی طرح سے چلتی ہے اور ان میں بھی سواریوں کی بھیڑ لگی ہوتی ہے۔ انہوں نے ضلع انتظامیہ گاندربل سے اپیل کی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائے جو کہ سرکار کی ہدایت پر عمل نہ کرتے ہوں۔ کشمیر کراؤن کے لیے میں گاندربل سے سابق علی سابق۔ کشمیر آج کے شمارے میں اتنا ہی۔ اپنے میزبان فیصل بٹ کو دیجیے اجازت اس وعدے کے ساتھ ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔